Sawa Koraka, Chachilaraka, Guainaraca, Tapacha Marcachiriraca, Rut Ataparacta, TV Perú, Ucampirusa Nacional, Aruskipaña, Uta, Tojera, Cata, Cuyaca Zaira, Choque Juparusa, Arunt Japaraguiñari, Cuyaguita Zaira, Ima Inaya, Waliki Hilata, Ima Inaya Torañe, Kunakari, Ima Inaya Toray. Ayane, Askikistua. Waliki Hilata, Waliki. Ari, Pisimanta Pisi. Ya chakan kia? Pisimanta Pisi. Riki Turachay, Aymara Takarimana Iponi. Ima Inamanta Pas. Ima Inamanta Sheka, Tankas Kaigana. Ricky Manach. Kunan Puchami Chunkapis Kayo, Punchaco en septiembre que ya viñan Kaikushanchis, Torañe, Kuna jueves, Turachay, Chakay Yakta y Pica, Choquehuanca Yakta y Pica, Kunan Punchau Feria, Katu Punchau, Haikañacha. Aswantan watukamuku mikuna waikukuna riki mikuna yanukuna wakilakta kuna pininku paikuna paspacha hatuna paikuy chaymantapas urudura kunapa llapa llapa chiskunapa urumanta imaymana kunata ruwarinko manka kunata chuwa kunata unut impuna kunata chaypi ancha sumarni chaymana chay Jueves Kato, Hilat Kuyakarako, Tiwalhacha, Hitarakan, Wampi, Arut Apayani, Hupachamurasina, Dreamampi, Warikata Titwa, Wiltatwa, Ukacha, Hitarakaro, Hapurintan, Hayate, Parakilat, Kuyakarak, Kunaiman, Alt Asirio, Margachiraka, Sarawa Paraki, Alhiraka, Kunaiman, Alhirisa, Sarawa Paraki, Paraki, Altaria Payan, Sasin, Wali, Suhu Parakasa, Parakta, Kanipe, Arut Ataparakta, Panache, Aylan Kasanki, Yakis Katunan Kazan. Mananturayas, Juan Kachirika Bushanta, Kunkaita, Turachay, Ararita, Munashan, Chakaturañe, Kunakan, Pasari, Elinta, Pacha. Arasunkich Kunita. Kunachan, Uchikantanya, Tuyarika Mushanya, Kunita, Heigurinke, no caña turachay, Chakakan, Turañe, mi Castaña Kashan Kitis. Chaitanis Pantis, Turañe, Kunakuikuna, Kamanan Sayanchu, Kashan, Mikuram, Unchao, Pascalina Cachujilat. Ukabao Hilat, Kuyakaraka. Usura causa nake, usura kata haraka sip hapuniñani, uka wakis karakini, komar sanaka sip hayan hilat kuyakaraka, isnaka yatakisa, kurana kutaya yatakisa, komara panyane ukaha kuswalura para kiñani, ukaba hayan taha ukuyaka, sarauha, ukabaha, kipka, hiwasanaka wakicha wina, ektaura kapampi sarata panyani. Sendero luminoso, Makoto Hategaru, Katora Parakitaina. Bawaran Katunka Pescare, Jiwa, Piruela, Cusillo, Usumpi, Usunta Tarakaja. Semana de la gastronomía peruana. Perú Susana, Mancapaitaura Cata, Semana Pachagua, Abdasiraki. Yatia Campe Tayanta Payani Munatilat Kuyagaraka, Arequipa Puno, Autotaki Gitanwa, Autochihiwa Utawakitaina. Soturu, Empresa de Transporte, Ujatawa, Kimsatunka Sariri de Gausarasip Karakitaina. Kipka, Chihuata Sulcabarca, Santa María Chagaujitanwa, Autochijeja Utawakitaina. Autusti, Masarwa, Marik Karakitaina. Tunka Hakerakawa Usuchataja Unhasewa Paraki. V. Pusi. G. Yatunka Sota, Ukawa, Aka Autuna Placapaja. Moquegua Sulcamarca, Harukaja Moquegua Sulca Suyo, Ichuya Sulcamarca Ujitarua, Saraskaraquitaina. Ugachakarusti, Policía Payapayara Campi, Serenasco Payapayara Campigua, Sariri Nakaru Yarap Apayapataqueja Purenta Paraquina. Policía Nacional Payapayara Caja, Akachihiut Hawit Wajichaja, Yathatasip Karaki. Piura Chiclayo, Aututaki Ujitalwa, Hilat Kuyakaraka, Cumbia, Warut Irinakaru, Hayit Irinakatwa, Kipka Haukaja Haukan Habura Parakitaina. Autua Piriwa Pantera Kitaina, Kunhamataina Sakiri Yatia Wiste, Yathata Payani. Kuna bajanti piura markarusti kutip karakitain ukan kan kustatasti unha sipha rakitaina. Cantaritos de oro cumbia warult erinagasti kalana campi ukam gik parakiu illa panyana campi. Hakata paragitaina. Akam kan kustawinagasti utkaragitaina trebol. Ukam untataujitana. Auta piristi masina kapiat hatau akam kan kustawinagasti kepartai karagitaina.
Ukat kun hamati han kus awinagasti utkan ukatsti maikarakinwa taki uhanakan. Kusanya pataki seguridad ukam utkanyautagisti unya nakapkhanyap. Polisia nagaw yatkhadayan visti chikt af kharagitayna kitinagatih kam han kus eb karagitayna hupanaka kathasiya pataki. Naira yung pakapaksin awa marina qatu han kus atanyanqa jatasti unya siragitayna. Taki jakan iya phanyanaga bisakha tab kharagitayna ukatsti yanagaps apa rab kharagitayna. Cosco, Suicasu Gitaro Hichaja, Purta Pañari, Espinar, provincia Chacaujitata, Tunca, Mayari, Comunidad Chacaujitaracat, Huaparcachirira Casti, Chahuasartawil, Oaxaca, Siparakina, Empresa Minera Antapacay, Ucachacaujitata Colque, Imauiracatja, Pawaranca Solesa, Bono Colque, Surapjet Panas, Asirwa, Juparacaja, Huaytaparaquina, Lolo Arenas, Espinar, Marca Irpiriroja, Ucampirusa, Cauchapi, Minera Empresa Taipida Eraquepreja, Juparacaroja, Jariwa, Espinar, Municipalidad, Uta Toquetja, Vistuanja, Urap Catainateja, Urjamati, Jariquiwa, Cusa Amtauroja, Aruski Pawenja, Purip Catainati, Bono Colque, Churahuetja, Ucuñja Sinja, Policía Pañapayaracawa, Acachacaroja, Ponenta, Paraquina, Municipalidad, Marca, Estawi, Uta, Unjapaya Pataqueja. Una Chihiracasi, Acajara, Siracasa, Han, Utaya Pataquiu, Cachacaroja, Ponenta, Paraquina. La Libertad, Chacaro, Hichaja, Purta Payani, PNP, Payapayaracasti, Agustín Casana Torres, Positunca Payani Barariwa, Juparua, Catunta Paraquitaina. Delito contra el patrimonio Ucajuchata, Ucampirusa, Celula Raraca, Hanchacapa, Apnacahuita, y Acanacampita, Han Apnacahuitua, Ucajucharacatwa, Uparoja, Catunta Paraquitaina, Acaja Kisti, Celula Ranacua, Nayaja, Alhasa, Silwas, Anacaraquitaina, Acacatunta Wenja, Pusi Pataca, Pescatunca, Mayali, Celula Ranacua, Tablet Sat, Ucaracambua, Apara Paraquitaina. Walja Barca Sata Ucana Catainao. Acá se luna Ranacatja, Kim Satunca Pacal Coniwa, Lun Tata Tatainao. Ucatza Gilat Cuyacaraca, Pataca Yatung Tunca Kimsani, Celula Ranacasti, Haniwa Yatiskiti, Cauquithal, Apanchina, Cauquithal Hakachina, Ucaja Haniwa, Kanan Karakiti. Y a Diaura Campi Sananta Sipka Quiñani, Policía Payapayaracaja, Pesca Jaquera Garu, Uint Ere Paraki, Acá Jaquera Cau, Kipka Sapjañani, Cauchapiracati, Praenche, Cauquitana, Fuerzas del Orden Jupara Caroja, Yatia Uracampe, Janapta Sepre, Jupara Caru, Jihueña Taki, Huaquicha Pasapana, Sasinwa, Sapjaraki, Acá Taipirja, Usiri Pjewa, Guarmina Caja, Ucama Boniti y Atjata Sipka Quiñani. Inteligencia David Pach inampi irnacht awinaga visti pokt af haragitein chikt af haragiteino policia nagam biukam gik parakiu Fuerzas Armadas David Pach. Peskan katkaf haragitein uka David sti pusini warmina kap karagiteina. Hupanagasti niakiu amta af haragisapana harik irinaka han kust ayaña. Pichari chakan irna qeri nakaro. Kitinagati katun tatap karagitein hupa nakarusti sendero luminoso nyanka haqin nakama. Kotu chatapjazapan sasin untapjana. Ukam kikparaki biskatan del N chakana. Pusi wanakas han kustat hiwatas sakha tasipkana ukanagampi untapjana. Hajira Garu Chaktu y Abjeritainaj, Partido Comunista del Perú, Ucasot Jajoparaga Uchjataseprej, Pusi Hajira Garu, Hiwe Yatakiwa, Wakicha Patainaj, Ucaja, Hanancha Sinjeo. Katun tatap karagitein ukamas drogak ilu tanakampi katja karagitein ukansti katjas karagitein atunga kimsakalqoni municionanakampi ukatsti armanakampi. Ukamas kolqinakas katjas karagitein usebenaka ukamas documento lapinakampi. Patunca Kimsani Unoraga Sarageri, Mayo Paxin Jambi Maraja, San Miguel del N. Ugachagarja, Tunca Sohtari Hajena Carua, Hiwaya Wapjatainaj, Volantes, Gilhataragatwa, Ucaja y Atita Jarakej. Policia Nagasti Katun Datanagat Tietiaf Jarakin, Katjeyas Karagiteinoa, Víctor Abad y Nostroza, Mónica Aguirre Felices, Cassandra Genís y Nostroza, Greti y Nostroza Anaya. Ukam Kikparakiu, Uka Yakansti, Ana María Cabezas Gavilán, Katja Takaragiteinoa. Terrorismo, Ucat,
Hajera garo chaktayawita, terrorismo ukaru yanapiwita, tráfico ilícito de drogas, uka hucharagatwa, akanja, kanancha tarakej. Katutanagasti dirkote chakan haqha tasip kharagitain ukat ukansti ukang apkharagispa mutunyutaru apankama. Pedro Castillo Perú suyo hilire peqin chiri uhilat kuyakaraka, hakist anyari aruski panyari, sasirwa hupaha sarakira. Ukatha hichasti José Williams Zapata, Kamachi Lupiña utana peqtiri pau hicha viernes urutakiwa, Perú suyo peqin chiri roja haust eraki Kamachi Lupiña utar hutam sasira. Uchit kabaja, Perú suyo malcuja, auxiliares docentes, y a tichiri na kana mait aura gapa utej ukana kam hichaja apharwaja kipka Kamachi Lupiña utana peqtiri paro churaña takeja aruski pañatakisa sasinwa saraki nayaja sarajao sasinwa saraki Yatiawa Campi Saranta Sipkakiyani Organización Mundial de la Salud ukato ketja anchita japachang tanwa Wali Kanawa, acá urak pachanja, COVID-19, ñanqa usuro aynast ayataki, hiteqa ayatakeja, sasinwa, ukato petpacha abuit areparaki. Naira semana pacha urunaganja, coronavirus usumpeja, pisiniki ujiuja paraki. Marsu pasi pauranka patunka, marata si pansa, sasinsa, kanast areparakio. OMS, harukaja, OMS, ukato ketja, takpacha suyo chekara garua, takpacha marka chekara garua, kipka akanyanja usuro ainast eyatakeja, bakut epjapunitao marka chirira garoja, ukatsa akanyanja usutja, yaka usurakao topokarak sarakarak, ukarakatsa yatjat epjapunitao, akarakao sintipiro nakaja sasinwa iujaniraki. Perú, marcasar wasita takut arepayari, akachagar hajilat kuyakaraka, piruela cosillo usun peja, hukampi hakenakau usun tasipkakiu, ayohaptaskakiu hilat kuyakaraka, ya pawaranka ukama hakenakau, akanyaka usun peja katuntata haparaki, tunka kimsa kalkuni Perú suyo sulka suyo chakau hitarakar wakiri, usun tataraka hakata siparaki, ya hata sipkakinya. Pawaran katunka peskaniro aka markanstik usil biroelampi usurinaka katurinagasti hitha taskagitaina. Patunka sohtanimpi katus kakiragitain naira katutanagatsipan. Umar hakawi ministerio taibit pasti yatiap harakin tunka kimsakal qosulka suyanakan aka markansti hilpacha sartara gitaina. Uka taibit kanan jafhan 5 metropolitana chakan hilpach usurinagasti utheragitaina. Ni aquí waranga kimsapatak ya tunka nero puriragitaina. Arequipa markansti minsa taibit pach inampi irna kapkharagitain ugat aka patunka pusini qepa pajanagansti pusi usutanagampi katha pkharagitaina. Ugat ukanagampi usutanagasti pakal qotunka llatunka nirua hitha taragitaina. Takna markan usutanagasti hitha taskaragitain ugat uka chakansti pakal qoni karagitaino. Puno markan nairiri usutas utka ragitain patunka pesqani marani karagitaino 5 markata sarkasapan. Yeti asipjarakin uñano kapjaragitainua pusitunka payani pachanaka uñjas kañapa. Ukamat kun hamakatainti uka nakata yatis kañapataki. Pektelinaka kitinagatik umar hakawi David pas irna kapkaraki panagasti amda yapjarakino takpach marka chirinakaru. Hakit akaususti katus karagitaina ukamas hanchita pika rakitaina. Akiri wabaidiri yatiawi. Pa koyaya Utaragawa, resoluciones la pina cuaca top aparaki, kipka, nairata put ese payapatakeja, kipka, cornia sata, turgaki payatakiwa, kananja, huancayo varga checauquitanja. Akiri wakicha winja hilat kuyakaraka, Jorge López, Umar Hakayataki, ministro Efteniwa, Chiktarakina, y Atjata Sipka Kiñani. Docente clínico quirúrgico Daniel Alcides Carrión Hacha Coyanitampi. Ukam Kikparakiu Ramiro Friale es Saluta y Pitpacha Coyanyuta. Jailin Tawina Kato Kafjaragitaina.
Resolucionan akampi wakta haragitein uka taipit pasti unta haragiteino aski irna kawina kapata. Curanya akampi faka haragitein uka sti kornea apan tanyana kampi. Jakas kenyatak unan cawin piscik askarakin uka taipinsti Jorge López Peña kumar hakawi taipit pespecteris cikt kana. Kuna pajanti Daniel Alcides Carrión kolyanta taipinsti cikt askarakin kumar hakawi taipit pespecteri. Irna kawina kampi wakt askaragitain foka takaragitain uka nakat tiatiana. Acá kollanya utanja, nairata kultanya takeja, wali kusa wakichatao. Acá kollanya ukitanja, kornea sata, ukare kampiwa, yanat apje, ukatsa, turka kipaparakiu, yakwa ust aparak, ukatwa, acá ukita wali ya tatao. Hichastitun kapeskani irnakan uta nakaruk umar hakawi taipita. Kaukiri nagati minsa taipitsti aka markan korni apan taskenya bataki untata karaki. Uka nakharu uka paya hacha kolyanyutasti apha taskaragitaina. Uka taipit suya sirinakaru yanap apharagitaina uka mas waranqani utkaragitaina. Yatita kiwa, sohta waranqa hila ukama, markachirinakawa, kornia, turkaki paya señatakeja, suyasip karak, ukarakatja, kimsa, waranqaru turkaki pañatakeja chamakio, ukatwa. Aka kollanya utanwa, cirugía satukarak lurtañatakeja, chamt apjaraginej. Ramiro Priale es salud kollanyuta taipitsti irna kaskaragitainoa. Siru hanunaka kitinagatej irna karaki upanagasti wakt apharagitainoa. Maimuru kamaskiucha apantañanakampi. Ukamas amuitas karagitainoa kornea apantañanakampi waktaña. Ukat ukamanakampi fokas kenyatagisti minsa taipitpach masinakapampi wakt apjaspa. Unin chakata haltawa panyani hichaja Ayacucho sulkasu hitaro purt apanyani. Akiri chakau hitarja Ministerio de Transportes y Comunicaciones ukato petja Oroncoy sulka barga chakau hitana Autuna kakusa sartja panyapatakiwa walwa irnagasip karakeja utina chaka halantawita. Provías descentralizado ukatoketa askia tjatatanakau akiri chakau hitarja walwa kunaraksa yatjatasip karaki irnagasip karakio. Ukakip karakiwa pertenera karusti acá chakau hitaja en emergencia sat ukamaru untatahasp hankaki akachak askiche añataki ukampirusa kipka autura gasa hajera casa sum sanakas hapanyapataki basat masaro sum bakat hapanyapataki hasa sirwa maitap harakisa. Ayacucho chakata haltawa panyari hichaja moke wa sulkasu chakau hitaru halano tapanyari. Akiri sulkasu hitana ekin chawi patja ma waranqans waranqapa soles wa wahist aparaki Tomapata Cruzani Pampa Hawira Chekau Hitana Umahan Lumira Yapataki Han Hilara Yapataki Lotea Payapatakeja Kipka General Sánchez Cerro Provincia Chekau Hitana Ichuya Sulka Marca Hitan Uthasiri Marca Chiriraka Chijinakaro Han Purep Hayapatakisa Juparakataki Chijiraka San Uthayapatakiwa Akamha Lotea Parakile Sasinsa Abut Aparakiwa. Akiri Irnagausti, mejoramiento del servicio de control contra inundaciones por desborde de río, Uka proyecto Wakicha Wimpiwa Irnag Eparakini. Hayupa Chanaganja, Maitich Amampeja Haluja Purinti, Uka Pachanaganja Kuna, Hawiraganja, Umaragasa Llover Hakiu, Hilar Hakiu, Ukatwa, Akamja Irnag Eparakini Sasilwa, Abut Eparakisa. Yati urakap pisaranta sip kakinyani hilat kuyakaraka hutiri ururakan stiampi churata hari usiwa ferti bono uka kolke yanap asiweja kitira casa kauchapi yapuya puchirira casa na irakatha ka kolke yanap au katuk aphaneja yathata phajani Nairira kalqadasti ferti abono kato qarina gadagisti pusto haragitaina ukam yadias karakina lupit eqtiri Miguel Vázquez Uña Nocata Garagitain, Desarrollo Agrario y Riego Taipitpach. Ucampiana Askarakin, Acapahuaranca Patunca Payanita, Pahuaranca Patunca Kimsani Maracam. Papataka Kimsakal Tunka Yatunkani Waranka, Kimsapataka Pakaltunka Kimsariwa, Hitegayataj. Pescapataka Yatunka Pusini, Waranka Pusipataka Pescatunka Yatunkanitwa. Kauchapi yapuya puchiriragasa sintéticos yapokoyanak aplakapjeja, ukatsa, kauchapirekasa hiujap hatainaja, ugarakatua yathat atakaraki.
Cauchapiragate, funcionarios públicos, Estado planilla ukan kapjeja, ukaragasa y atratatarakio. Acá yana panagasti untas karagitaino yapu lori rinakataki yapu chirinakataki. Yapu kollanak apna karinagataki nitrógeno, fósforo katsti, potasio apna karinagataki. Ukatunka hektarian kamataki unya nokas karagitaina. Kitinagati chusachaka pescani ukatsti ma hektarianaksi apna kapkaraki upanagasti kimsapata kimsaqalqotunka llatunkani qolqinnak. Ukatsti paqalqpatak pusitunka pescani qolqinnak kato qapqaspa. Ukat unya noqaskaragitayn tunka hektarianinagatakisti paqalqwaranq pusi pataka pusitunka paqalqoni qolqinnak. Vázquez qananchtaskan aka nayriri qotunsti iskan yapu chirinagaru yanap taskaragispa. Sapapatakatja pusitunka pusini, ch'aqa llatuntunka pesqariwa, ch'usata ma hectarica makwa, pisikwa yapucha sepjarakej, ukat qip hilansti, llatunkanita, tunkakamawa, utarakej, q'alpachanja, sapapatakatja, ch'usa, ch'aqa, pusitunka paqalqoniru. Uñano qapjaragitayno walhasulka suinakan yapu chirinagatak. Chiktas karagitayno kunin markataki kaja marka ukatsti puno chaqataki. Hilpacha aka lupi tanaktaybitsti wakt abjaragitayn arroz yapu chirinagataki. Ajo, algodón, arveja ukamkikparaki chumpi alirinagataki ukatsti kamoti yakanakampi yapu chirinagataki. Midagri taypiti ati abjarakin ferti abonotsti janiu kitis haqsu taganiti sasina. Yanapt awinakan purtañasti uña noqaskaragitayn tunka soqtani urunagatpach satan qalta paksita. Untas karagitayno Banco de la Nación taypitpacha purtas caña. Apsub batagiste uñano kapjaragitayn kimsa tunka urunak kamau marat aka paksita. Pawaranka pa tunka kimsani marata. Takna sulka su chaka hitaro hichaja purinta pajari. Akiri sulka su hitarja Universidad Privada de Tacna uka hachea tegaña utansti softatunka yategeriragawa lengua de señas peruana ukwa yatek asipkaraki. Akiri yaticha yatakeja aka yategañ uta taipiu hitarja Haniwa Wakist Atakitej, Ukatja, Oficina de Bienestar Universitario, Uparacao, Yaticha Yatakeja Wakist Abjarakitaina, Facultad de Educación, Ucampirusa, Ciencias de la Comunicación y Humanidades, Ucayatecaña Utachacauhitaracarwa, Yatekasipkaraki, Kipka Yatecaña Utachacauhitaracarja, Yatekerakaja, Haniwa Iskachasipjañapakitej. Takin impisa haliwa iskachasip kanyapakite. Ukatwa akamaha yatis ataja sasinwa yatiane parakis. Murat hilat kujagaraka. Hiwasaraka wakichawi taipeu hitarwa hakat asip paraktana takin impisa wasitata arut ataparaktau. Chilpara kampi sarapanya. Saraka wakichawimpi wasitata saranta sipkakillari. Ichaja Arequipa marcaru purinta pajari hichuro takiu kimsa haipo takiu wakist aparakitaina pairi. Maiti walhachi hinakaj utaspaja ukatakej wakist apanyani markachi hinakaroh takenimpes wakist asipanyani sasina. Echtini nakasti posiche kauhitarakwa wakist apatairaja akabarka chekauhitarja maiti pachaja unhtaspaja kunarak punsarut apsnaja Ukatak wakist asiyataki, sumpacha yathat ayatakiwa. Ukchitka baja Celia Linares, subgerente de gestión de riesgos y desastres, Echteristi, Arequipa Margachirina Caroja, Hanko Marcaujitarja, Pachaja Unhtanja, Yatipuriwa. Chijinaka Han Uthayapataki, Unahan Askirakas Han Uthayapatakisti, Wakicha Sepanyani, Pustust Asepanyani, Unarakatsa Yathata Panyani. Ukamatja harkaka ships na wakapu pacha urtaura katja sasinwa y urtadirakisa. Akiri wamaidiri yatiawi, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, hal ukachaka ukitatja hirat kuyakaraka, ma decreto supremo la pekelkawa, kanstea paraki, urhamati, hicha pasinja, sapa marawa. Pairi semana pachan hampi semana de la cocina peruana uka amtatakraki. Unarak punsa Peru margasanja walikus hapait asiyate paraktanja. Walhanakau makarakah utharaki.
pait asirera casual pait anyate parakiu markachirera casualikus makt sin hayate parakiu sasin wahilat kuyakaraka akirija diario el peruano ukato ketwa yatiata haraki ukan pirusa walkasu ilkasu hitarakanja Peru sui pachanja walikuswa makarak pait asin yate paraktana kipka markache kau hitarakati aka markarakatsa pait an hayate paraktanwa ukan pichon kenchawe utaskak pana sumpacha makt asiyataki kipka makarakasah wali Mosca poriu sasira abuit awimpiu akamsa chino kaya paragi umaha hariki poriu hutkite yakuru rakarha pisiki hutarakis haruka hichuru rakarha sinti irhatata hiu umam jadi pampi pokanya dageja sasir wampi sare paraki ukatwa Superintendencia de Servicios de Saneamiento SUNAS uparakasti acá mais aurak una white aurakach utharak ukara katuka yatake hampi uthaski walhacha uhitarakatwa katuk ataneja markachirera karfasa sin wasale parak gurhamsa kauchapi chakau hitarakatsa katuk apani haisa phaya batakeja yathata phaya Sartap harak nukatsti wilhtat pachpi unsti llawira harak naukatsti hanut karagiti ukatsti kamachirak pajak sasinai hisk asip harak tanja Uma kuchawinagasti haqin nagadagi khani kusa garakit ukambisti qiparta pharaki. Nyaqipanagasti titins titi pharak nyaqipanagasti piqs usuyasi pharaki. Tuwanagas pakas karakis pahanugasti kuchawinagat siyati pharakis bukatsti taqpachane khani yatip karaktanti. Ukat ukana khati yati nyataki kitinagati umatsti yatip karaki sunasta ipita. Markachiri nagatak haqin nagadagi khanast afhanwa. Acá wasapak sohta maya pusi kimsa maya kimsa qalqoch usa hausa siñamaru qilqantamma. Ukat ukataipit kunapayanti umahan utkani ukansti qilqani phata. Ukamkik paraki yaqip chaqanagansti hilarawinakas utkaraki ukat ukanak toqita yatiani phata. Wakis karaki unt'añaq saphañan yaqip chaqanagansti busonan tapanakapas chaqkaraki. Ukat ukasti haqin nagataki markachiri nagatakisti hani kusakiti sarna qañataki. Ukat ukamati yati sins qilqani pharakisma hausani pharakisma. Yaqip pachanagansti faktura nakau hilhatasti hutka aragitain ukat hilpacha markachiri naka qinagasti wait'a sipharakitaina. Yaqipanagasti hist asip harakta kunats hil chanin chirikta sasina. Yaqipanagasti kunats hil pajak hutpach sasin hiskasin siati haraktanpi. Ukamas metro cúbico chaninakapatiat hatain smuna haraki markanakapana. www.sunas.gov.pe uka taipito yatha tapharakisma. Kaukanti haqatasip karaksta markaman hakupata. Fakturan chani pampiti hani wakt af karaks ukatsti resibon pachaptuki karakini. Ukatsti sohtatunka uruna kamau yetia sirakispa waita sirakispa. Día Internacional de la Democracia Ukawa Hichuroja Amtasirakilat Kuyakaraka Ukatu Hichaja Jutiri Payuru Sarakere Jutiri Pasenja Sumpacha Abu Asista Chikirisa Sarawa Paraguiñar Hilat Kuyakaraka Richa Sumabut Asepanyani Huchaja Kiburagasa kuna yaka ujisi urakasa kuna sasi urakasan utpat herukaha suma ukuruha sarawa paragiñari ukampi tuk panyari akiri wakichau hilat kuyakaraka hiwasaraka wakichau haruma antigua wasitata kut adire hukampi yatiauraka aptasita utebe Perú ukampirusa nacional aruski panyauta tokera kata hichakucha no kanchis wakichauiro katoka panyari